Itutulog ko na lang ata. I need plenty of sleep eh. Inactive. Hi, Tay. Hello po. Okay lang, Tay. Medyo naiinip lang. Masakit po yung puso-pusuan ko, doktora. Akin natanggalin ko. Thank you, Tay. Ba't may fetus? Abort. Pina-abort. 1 year na nga sila eh. Dapat 1 years old na sila. 1 year na silang nasa lab. Eh, hindi pwedeng i-dispose kasi syempre tao yun. I mean, fetus. Like, buhay yun, baby yun. Ba't may tatapon, di ba? So, dapat ililibing.